अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ स्वागत शुभेच्छा एवं गुड मॉर्निंग टू ऑल पिले माने हमर जस्मिन बहिर थिबा यूनिट 1 रो सेकंड टॉपिक ए कंक्रीट एग्जांपल रो क्वेश्चन आंसर लास्ट वीडियो रे हम डिस्कशन करथिले। आज सेकंड पार्ट रे हमर बळका क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करबा। हां पिले माने जो माने मो चैनल नुवा मात्र ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनो, please subscribe my channel and also share this video among all your friends. Now let's start this video. तबे answer the following questions. पहले पांचटी क्वेश्चन अछि, ए क्वेश्चन रो आंसर हम लिखिबा। क्वेश्चन 1 देछि, how does Mrs. Jones feel about her garden? Support your answer with the example from the poem. Question 2 देछि, why do you think the speaker describes the plants as being too small, that they could be planted with a pin? Question 3 देछि, what do we get to know about Mrs. Jones based on her gardening style and her interaction with the speaker? Question 4 देछि, the poem portrays Mrs. Jones in a positive light. Support this statement. Question 5 देछि, what does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? ए पांचटी जाको क्वेश्चन रो हम आंसर लिखिबा। आसो डिस्कशन करिबा ए पांचटी जाको क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो। क्वेश्चन नंबर 1, how does Mrs. Jones feel about her garden? मिसेस जोन तांको गार्डन को नहीं कौन अनुभव करुथिले? सपोर्ट योर आंसर विथ एविडेंस फ्रॉम द पोएम और एग्जांपल ऑफ द पोएम। सो आर आंसर पिले कौन हबो ना, मिसेस जोन्स फील्स हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर गार्डन। मिसेस जोन्स खुशी अनुभव करुथिले, गर्वित अनुभव करुथिले तांको गार्डन को नहीं। When the poet asked about the lovely flower, she compared her whole garden to a flower and said, you are standing on it. This shows she loves her garden very much. तबे आकु हमें एग्जांपल माध्यम रे बुझेबा, एविडेंस बेस करबा। तबे when the poet asked about the lovely flowers, जेतले पोएट से lovely flowers विषय रे पचारले, she compared her whole garden टू ए फ्लावर। से कंपेयर करथिले सबु गार्डन जो से रॉक पकेइछंती, रकरी जो स्टोन पकेइछंती सबु उडा गोटे गोटे फ्लावर। तेनु करी मिसेस जोन्स आंसर देथिले, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। सो दिस शोज, एहा दर्शाउची से लव्स हर गार्डन वेरी मच, ता गार्डन को बहुत भल पाउतले। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स the plants as being so small that they could be planted with a pin? Why do you think, तमे काहे की चिंता करछो जे the poet describe the plants as being so small, जो गच्छ गुडी को लागिथिला से गुडी को एते टिनी बा छोटो थिला, they could be planted with a pin, अर्थात पिन द्वारा दाहा लगा जाइथिबो। एपरि काहे की राइटर कहिले the plants were very teeny and delicate, से छोटो गच्छ गुडी को बहुत सुंदर थिला। the speaker exaggerates and humorously to show how small they were and how carefully they must have been planted. तबे एठी जो वर्ड ता देछि पिले exaggerates, exaggerates माने कोन ना कोनोसी विषय को भाषण बा लेखा माध्यम रे अतिरंजित करबा, बुझिला। ता माने पोएट ए छोटो छोटो गच्छ को किपरि भाव से पत्थर भितर रखा जाइछि, तेणु ताको अतिरंजित करबा पाई से एही परि लिखिछंती, सगुडी को पिन माध्यम रे लगा जाइछि, बुझिला। तो सो द स्पीकर एक्जागरेट्स ह्यूमरसली माने हास्यात्मक भाव रे, ह्यूमरसली माने हास्यात्मक भाव रे अतिरंजित करके लिखिछंती टू शो हाउ स्मॉल दे वर, सगुडी को एते छोटो जे हाउ केयरफुली केते जत्न सहकारे ताको से ताको प्लांटेड करिसंती बा रोपण करिसंती, बुझिला तो पिले। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल and her interaction with the speaker?
ତେବେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡେନିଂ ଷ୍ଟାଇଲରୁ ଆମେ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ? Now we learn that Mrs. Jones is creative and takes pride in her work, and she enjoys decorating her garden with unusual items. ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖୁଛେ ଯେ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଭାରି ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ। ଟେକ୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ହର୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ସି ଏନ୍ଜଏସ୍ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଡେକୋରିଂ ହର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ୱିଥ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ତ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଦ ପୋଏମ୍ portrays Mrs. Jones in a positive light. Support this statement. Yes, the poem shows Mrs. Jones as cheerful, creative, and proud of her garden. She is friendly and happily shares her garden with the speaker. ବୁଝିଲା, ସେ ଭାରି କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନକୁ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କ ସହିତ? ନା ପୋଏଟଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? Question number 5. What does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୋଏମରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ? ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେମାନେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ତ? ଦ ପୋଏମ୍ ଶୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସିଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱେ। ଏ ପୋଏମ୍ ଆମକୁ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାନ ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା? ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ବିୟୁଟି ଇନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ। ଏ ପୋଏମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଷ୍ଟୋନରେ ହିଁ ବିୟୁଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଥିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନୟୁଜୁଆଲ ଥିଙ୍ଗସରେ ମଧ୍ୟ ବିୟୁଟି ଥିବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଇଟ୍ ଡଟ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକରକୁ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତାଙ୍କୁ ଏଟାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସକୁ ୟାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଇଟ୍ ଟିଚେସ୍ ଅସ୍, ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆମକୁ ବା ଓପିନିଅନ୍କୁ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦ ପୋଏମ୍ ଶୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସିଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱେ। ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ବିୟୁଟି in stones and strange things, while the speaker finds it odd. It teaches us to respect different opinions and choice. Next, select the appropriate word from the bracket that correctly replaces the underlined word in the sentences from the text. ତେବେ ପିଲେ underline word ର ମିନିଂ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। one, a sundial with a strange device. ଏଠି ପିଲେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୋଲେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେକୁଲିଆର। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେକୁଲିଆର। ହୁଇଚ୍ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସ ଥିଙ୍କ୍ସ ରାଦର ନାଇସ୍। ଏଠି ନାଇସ୍ ତଳେ ପିଲେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ନାଇସ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ? ନା ଚାର୍ମିଂ। ନାଇସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାର୍ମିଂ। ଦେ ଆର୍ ସୋ ଡେଲିକେଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଡେଲିକେଟ୍ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ଡେଲିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫ୍ରେଗାଇଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଲଭଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଇ କ୍ରାଏଡ୍। ଏଠି କ୍ରାଏଡ୍ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି। କ୍ରାଏଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ, ଦ ସନ୍ଡାଇଲ୍ ଇଜ୍ ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଆଜ୍ ଏ ଡିଭାଇସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ୱାର୍କ ଇନ୍ ପେୟାର୍ସ ଟୁ ଇନଫର୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଡିଭାଇସ୍। ସେୟାର ୟୁର ଥଟ୍ with your classmate and teacher. ବୁଝିହେଲେ ପିଲେ? ତେବେ ଡିଭାଇସ୍ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଏ ଟୁଲ୍ ମେଡ୍ ଫର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ। ବୁଝିହେଲା? ଏହା ଗୋଟିଏ ଟୁଲ୍ ଯୋଉଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଏଠି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା କଲମ 1, କଲମ 2, କଲମ 3 କୁ। ତେବେ ପିଲେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କଲମ 1, କଲମ 2, କଲମ 3 ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା। ତେବେ କଲମ 2ରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ and is used to do work in the house, जोटा कि इलेक्ट्रिकल जिनस एवं घरे आमे व्यवहार करूचे। बुझिहेला? तेबे सेटा कोन हबो पिले? सेटा निश्चित हबो मिक्सचर ग्राइंडर। बुझी पाइल तो? एटा हबो। तेबे ताको आमे कोन कहिबा? ना ताको कहिबा एप्लियंस। बुझिहेला तो? तेनो एटा हला एप्लियंस।
नेक्स्ट पिले देछि समथिंग स्मॉल दैट इज मेकानिकल और इलेक्ट्रॉनिक बुझला बहुत छोट एवं ताहा मेकानिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक पिले ताकू कहबा गैजेट बुझला ताकू कहबा गैजेट एवं तार एग्जांपल हैला मोबाइल फोन लैपटॉप पिले नेक्स्ट देछि समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड पिले मूव्ड बाय हैंड हेले ताकू आमे हैमर कहबा एग्जांपल एवं ताहाकू कहबा टूल बुझेला तो तापर नेक्स्ट देछि ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज बुझेला पर्टिकुलर पर्पज पाई गोटे सेट आइटम जहा कि एग्जांपल हबो क्रिकेट बैट बॉल हेलमेट बुझेला आको आमे कहबा इक्विपमेंट आ कोन कहबा इक्विपमेंट तापर नेक्स्ट कोन रहिला लास्ट टा समथिंग यूज्ड बाय हैंड एंड मेकअप रिपेयर ताको आमे इम्प्लीमेंट कहबा बुझेला तार एग्जांपल होला स्पेड एंड नाइफ समस्त बुझी पारलो तो क्वेश्चन नंबर 3 आई कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग न्यू वर्ड्स इन कॉलम 1 यूजिंग द hints given in column 2 replace the first letter of the given words to create new words one example has done for you तबे पिले गोटे वर्ड देछि नाइस एथुर फर्स्ट लेटर को हमें रिप्लेस करिकि नुआ लेटर यूज करबा जाफले कि नुआ वर्ड हबो एवं केउ नुआ वर्ड हबो तार मीनिंग देछि फॉर एग्जांपल देखो देछि कट इनटू स्मॉल पीसेस ता माने एटा कोन हबो पिले ना नाइस एन बदले से पकई देला डाइस बुझेला न्यू वर्ड हैला डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस हमको सही परी हमको लेछि ग्रेन दैट वी कुक बुझेला ग्रेन दैट वी कुक तबे एठी एन बदले हमें कोन लिखिबा ना आर लिखि दबा राइस आर आई सी ई क्लियर प्लूराल ऑफ माउस हैला मुसार प्लूराल बहुवचन माइसी हबो एम आई सी ई नेक्स्ट बैड हैबिट हबो भाइस पाप भी आई सी ई क्लियर क्वेश्चन मध्य से देछि फर्स्ट लेटर बदल रे हम नुआ लेटर लगे कि नुआ वर्ड करबा तबे मीनिंग देछि ओ लेटर टी देछि पले सॉइल तबे प्रथम देछि हीट समथिंग बुझेला हीट समथिंग का गोटे गरम करबा तेनोठू एस बदल रे हमें लखे दब एस बदल रे हमें यूज कर दबा बी बॉयल हीट समथिंग बॉयल वर्क वेरी हार्ड एटा हबो टॉयल टी ओ आई एल टॉयल लेंथ ऑफ वायर इन ए सर्कल एटा हबो कॉइल सी ओ आई एल सीड्स टू रैप फूड आइटम्स एटा हबो फॉयल बुझेला तो एफ ओ आई एल क्लियर